semakin kesini semakin aku ngerasa wah ternyata benar Musab ini related baby. Hi, I'm Musab. Oh, hi, everything. Welcome to Musab Channel. I want something just like this. I want something just like Assalamualaikum, merhaba. So, jadi hari ini Kita mau bikin video tentang alasan kenapa Isti menikahi Musab atau alasan kenapa Isti menikahi pria Turki. Sebelumnya kita udah bikin video Reason Why You Marry Me, right? Videonya ada di sini. Kalau yang belum nonton silahkan nonton. Nah, hari ini kita bahas tentang kenapa Isti menikahi Musab. let's see, what is your reason? I wonder. Alasan kenapa Isti menikahi Musab yang pertama adalah you are not genit, baby. Genit? Yeah. Like gendut? No, genit. Ini gendut ada warna. Astagfirullah. No, Di. Ah. Karena waktu pertama kali kita kenal, kalian tahu sendiri kita kenal lewat aplikasi. Nah, biasanya orang-orang atau cowok yang kalau ada di aplikasi seperti yang kalian tahu itu pasti kayak konotasinya kayak nakal atau genit atau kayak tukang gombal. Easy to say I love you, easy to say baby, easy to say will you marry me or something like that. But I didn't find that on you. I'm not like that person. Yeah. I don't say any good words for a girl if I'm not dating. That's weird for me also. That's weird for me. Yeah, that's why I marry you, baby. Because I believe when we first met before, you are not naughty to me. Like Musab never genit to me. Musab nggak pernah gombal. Musab nggak pernah kayak manggil sayang atau baby. Musab nggak pernah bilang I love you. Nah, dari situ aku percaya kalau Musab itu nggak genit. Karena biasanya kan kalian sendiri pasti tahu dan banyak juga yang curhat sama aku kalau Kak, kenapa sih cowok-cowok Turki itu di dating aplikasi atau di aplikasi ini, aplikasi Badu, mereka suka ngomong I love you atau udah ngajak nikah. Nah, aku kasih tahu sekali lagi, nggak semua cowok kayak gitu, mungkin kebanyakan, tapi nggak semua karena kalau menurut aku laki-laki yang kayak gitu tuh kayak nggak beres gitu loh. Masa iya sih segampang itu melontarkan aku cinta kamu? Aku nggak percaya. And I don't believe love at first sight, baby. I don't believe because I think love by time. First time when you see, you can see. Interesting. Oh, yeah, you can feel interesting. Yeah, You feel interesting. Think not love directly. Yeah, interested. That's why I marry Musab because Musab nggak genit. Karena aku percaya Musab nggak genit karena dari awal dia juga nggak pernah genit sama aku. Terus aku tanya sama Musab sebelumnya ada ngobrol apa enggak sama orang asing selain dari orang Indonesia, selain dari Isti, tapi Musab bilang dia nggak pernah. Terus dia juga, have you ever met a girl or somebody from that application? No. Never. No, never. At this application. It's already I live to use that application till long time. Yeah. If you don't like my picture, I will turn back. Next. Waktu sebelum kita nikah, Musab ada pulang ke kampung kakeknya. Nah, waktu itu Bayram, and you living with your family there. And then at Bayram, I see you are really enjoy your time with your family. That's why I more interesting with you at that time. Karena ya itu Musab aku ngelihat kayak wah dia benar-benar family oriented, dia suka ngabisin waktu sama keluarganya. Kalau misalnya makan malam itu Musab selalu pulang ke rumah walaupun dia kayak pulang telat, even though you back home late from work, but you still wanna back home for eat dinner with Anne. Next. Waktu pertama kali aku ke Turki terus ketemu sama keluarganya di situ, I see you are very polite to your parents. Kiss your mom hand and then you kiss your mom cheek. I don't know, maybe that's normal in Turkey or that's Turkish culture, but at that time I really feel so touched, like wow, you are a man.
You are not daughter. Mungkin itu normal kalau buat anak perempuannya, tapi ini kayak anak laki-laki. But the very very interesting thing is stand up immediately when Baba come and you take Baba's jacket. That's very polite. You are very very love your parents, and I can see that. That's why I have to marry this man. He can love me too, like you love your mother. Next. I marry you because me too. I hardworking. I cannot marry with lazy man, baby. I don't want. Really. Astaghfirullah. I don't want. Tamat SMA, Musab ini kerja. Jadi dia ini nganggur dulu 1 tahun baru dia kuliah. Karena dia pengen kuliah sambil kerja. Aku juga ngeliat dia sebagai kayak hard worker. Karena dia bisa nyelesain kuliah S1-nya dengan uang dia sendiri sambil kerja. Waktu itu I already make a plan in my mind. I have to work here till when I go to military. Kita kan cerita tuh background kita masing-masing gimana dari awal kita kenal. Pas aku tahu kalau dia itu tamat SMA langsung kerja, wah itu keren sih. That's so cool. That's why I marry you. We are click. That's because me too think so when I married you. This girl hardworking. Next. Nah, kalau yang ini juga benar-benar penting karena untuk aku sama diri aku sendiri pun aku nggak pelit, apalagi kalau misalnya dapat suami yang pelit ke kita. Jadi pastikan kalian kalau baru kenal sama calon atau yang kenal lewat aplikasi, kalian harus tahu dia pelit atau enggak, kecuali kalian toleransi sama pelitnya itu. Kalau aku nggak bisa sih. Kita ada 1 hari ketemu sama adiknya. Nah, kita itu main bertiga. Kita pergi ke kayak wahana gitu. I still remember at that time we shopping together. I bought my stuff. I don't wanna you pay. Ada bando buat mandi gitu, shower band. Terus aku beli warna pink dan aku beliin Merve juga warna biru, terus kayak kita kembar gitu. Pas kita udah mau bayar, ngantri bayar, Merve langsung wanna buy eyelashes curler, terus sama spons. Waktu itu aku bilang, kamu Elva ya? No, bisa ada. And you pay. I mean, Merve is adult. Merve is not kid anymore, but you pay. You want to pay for your sister. You don't know that stuff, baby. That's girl stuff. Waktu itu aku mikirnya, wah, you're not stingy. You want to buy something like that, like not so important for you. Like, what is this? But you want to buy that. I really asked like that at that day, you know. What's this? Why you buy this? I pay so many things for you also now. But I don't know for the researching cream like crazy. What's it? And she's choice something. Baby, this is so good, baby. Baby, this is making like that. I don't understand. That's don't have in man language. That's different words. But that's important. Yeah, I can buy it. Yeah. That's not hard for me because all women care about their beauty. They wanna feel beautiful. Next. This one really I like. Aku ngelihatnya Musab nih juga benar-benar orang yang rajin. Aku kan pas ke Turki ini nginepnya di Airbnb. Dan waktu itu nginep sama temen yang Musab kan. Sebenarnya kan kalau misalnya kayak nginep di hotel pun kita nggak ada beres-beres ya kalau kita mau check out gitu kan. Nah, waktu itu dia datang buat beres-beres kamar temennya. Even you clean floor with your hand. Yeah, I'm really impressed with that. Also at home, I can help my mom. Also at our home, I help you. Women not always can available every day. Like, I'm not Robert. Sometimes maybe I'm sick. Sometimes maybe I'm pregnant, or sometimes I busy. But if I have a husband that can help me for cooking, for clean home, for something like that, I'm very happy, you know. Dan ternyata pas kita menikah, benar ternyata Musab orangnya seperti itu. Waktu aku sakit dia masak. Hari Minggu itu kalau kita beres-beres rumah, kita selalu bagi tugas. Aku yang bersihin toilet, bersihin kamar, nah sama nyetrika, nyuci, terus Musab yang kayak bersihin kompor, bersihin vacuum, terus bersihin kitchen, like that. We can do together. Let's will finish early. Yeah.
Next. Sebelumnya aku nggak pernah ngobrol sama bule yang kayak ngobrol panjang, apalagi sampai jatuh hati atau jatuh cinta sampai suka gitu, nggak pernah. Di pikiran aku tuh kayaknya bercanda kita sama bercanda bule tuh beda. Tapi pas aku kenal sama Musab, you are very humble baby. Makanya waktu itu aku tuh senang karena kita ketemunya di Turki pertama kali. Aku bisa ngelihat Musab itu apa adanya, dengan dia sama keluarga, dengan dia sama saudara-saudaranya, dengan dia sama orang asing. Semakin kesini semakin aku ngerasa wah benar, ternyata Musab ini orangnya humble gitu. Really? Am I like that? Ya, People say like that about me? ya. Nggak cuman tante yang ada di lantai atas sih kalau ketemu sama aku, Musab humble gitu. They say? Ya, Teze. Also Teze daughter. Ya, anaknya Teze juga ngomong gitu. Right? Alhamdulillah. Ya. Yeah, alhamdulillah, if people think about me like that, that's good. You humble or not? I don't know. Just I'm normal, I think. Yeah. Next. Ini yang paling penting sih, kalau kalian memutuskan untuk menikah, kalian harus tahu apa sih rencana dia ke depannya gitu. Karena menikah itu bukan cuma buat setahun 2 tahun ya. You know your future plan, baby. You are a good planner. Because I learned from your past. Jadi waktu kita masih pacaran, kita kan saling ngobrol gitu tentang background kita, apa yang kita lakukan selama 2 tahun atau 3 tahun belakangan. Nah dari situ aku pelajari kalau masa lalu Musab itu kayak semua rencana-rencana dia hingga dia terjadi sampai hari ini tuh kayak benar-benar bikin aku impress gitu. Where do you understand that? Yeah, because you want to spend 6 years working for get a big money because you don't wanna be poor when you at military camp. Pas dia ke militer 6 bulan, kan dia nggak kerja tuh, jadi dia masih pegang uang pada saat itu. Nah terus juga dia harus kuliah karena dia nggak mau lama-lama di wajib militer. Jadi di Turki ini wajib militer tuh ada 2 pilihan. Kalau yang tamat S1 atau master atau lebih itu wajib militernya cuma 6 bulan, tapi kalau nggak kuliah itu 1 tahun. Terus makanya aku yakin sama Musab kalau Musab tuh bisa bikin rencana yang bagus buat ke depan. Next. Waktu kita masih pacaran, I break out very bad, you know. Jadi jerawat aku tuh kayak hampir penuh gitu satu muka. Itu karena alergi waktu itu aku pulang dari Cina. Nah pada saat itu Musab itu bener-bener nggak pernah kayak kayak geli atau kayak ilfeel sama aku. Bahkan you always ask my picture every day. Yeah, I say you, no, I don't want, please. But you still force me. It's okay, it's okay. I have to marry this man because he can love me in my bad condition. Gak semua orang bisa terima orang yang jerawatan. Bahkan orang terdekat kita sekalipun, kayak tetangga atau keluarga kita atau adik-beradik kita tuh pasti kayak, kok jerawatan sih? Jerawatnya kok nggak sembuh-sembuh sih? You never ask me what happened, why like that? You just like nothing here. That's also from Allah, baby, I think. At 56 years old, everybody will be ugly, or your body will get, or like, you will be grandman. You cannot be beautiful. That's mean just marry with who is character good, who is character beautiful. That will make you happy. Also, about pimples or something like that, I know that will pass. Yes. You are just in bad conscience. I always say you, maybe this will pass, baby, don't worry, this will pass. Look at your face now. Alhamdulillah, so good. Like moon. Like what? Moon. Baby! You shining. Like moon because of shiny or because like this? No, baby, not about you shining in the dark. Oh! This more important things that you love me. Babe. I love you, baby. Of course, I love you. Jatuh cinta itu harus berdua.
kalau sendiri itu namanya obsesi kalau menurut aku ya. Apalagi kalau untuk sampai ke pernikahan, kalau kamu cuman tertariknya sendiri, kalau kamu cuman pedulinya sendiri, kalau menurut aku itu nggak baik buat pernikahan. Aku ngelihat Musab ini dari awal dia benar-benar tertarik sama aku, karena Musab nggak pernah ninggalin aku sekalipun. Even you don't have niat for that ya baby, have you? No, never. Ever and never. Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah. I never think like that because I really believe I have to marry with this girl. And Alhamdulillah. Because of this. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton lagi di sini. Alasan kenapa Musab menikahi Ihti. So, the most important thing is you marry with a character, not a person. Yeah. Ya. It's character really important for marry. Ya. Buat pernikahan itu karakter yang paling penting. Kalau menurut aku, karakter orang tua itu nanti yang akan mempengaruhi karakter anak. Karena aku sendiri udah ngeliat kayak gitu, perbedaan keluarga aku sama keluarga Musab itu benar-benar beda. Gimana Musab dibesarkan dengan lingkungan seperti ini dan karakter Musab seperti ini, dan gimana aku dibesarkan dengan keluarga yang seperti ini dan terjadilah aku dengan karakter yang seperti ini. Maka dari itu aku benar-benar mikir, wah, cari suami harus dengan karakter yang benar. Setiap kriteria pasti punya toleransi ya. Kalau di aku, not so important for you hafiz or not, or you are very very religious. No, the most important thing is you are Muslim and you know what is wrong, what is right. For other no things, halal and haram. yeah, for other things we can learn together, right? Yeah. Dari awal, dari pertama kali kita kenal, aku tuh kayak nggak pernah mau mengkotak-kotakkan kalau Musab ini orang Turki, warga negara Turki atau ras Caucasian gitu. Karena dari awal kenal yang aku tahu Musab ini Musab Dzanli. Jadi apapun yang dia lakukan, kebaikan apapun yang dilakukan, atau sejelek apapun karakternya, yang aku tahu cuman dia ini Musab Dzanli. Aku kalau misalnya ditanya soal kak karakter orang Turki itu gimana, aku bener-bener nggak tahu. Karena aku nggak pernah ngobrol sama orang Turki yang lainnya, cowok-cowok Turki yang lainnya. Jadi aku cuma ngobrol sama Musab, dan inilah karakter Musab yang aku tahu. Jadi aku nggak tahu karakter orang Turki itu seperti apa. Walaupun dia orang Turki, tapi aku nggak mau yang kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya ada hal negatif, atau misalnya dia orangnya kayak gini, dia orangnya gitu, itu karena dia orang Turki. Aku nggak pernah mau berpikir kayak gitu, karena biar gimana pun I know this Musab Dzanli, not this Turk no, this Musab Dzanli. Musab Dzanli bolo-bolo karakter. Ya, Like that. Musab Dzanli bolo-bolo karakter. Orang yang aku kenal ya Musab Dzanli gitu. Musab Dzanli dengan karakter yang seperti ini. Somebody ask me what is Turkish character, like this, like that, like this, like I don't know. I never dating with Turk before. Yeah. I never talk with Turk before. You are first and I marry you. This your character. Example, if you talk 10 Turkish people, Yeah. that's all will be different. You cannot say Turkish character like that. We are 80 million and this half man 40 million. 40 million people, how can be same? Don't think so. Again, I think after this video, don't think so. Jadi kalaupun ada kalian yang ketemu sama orang Turki, ada yang baik, ada yang enggak, itu normal, wajar. Sama di Indonesia pun juga ada yang kayak gitu. Ada laki-laki Turki yang baik, ada laki-laki Turki yang enggak baik. Kembali lagi ke orangnya sih, karena karakter itu yang mempengaruhi lingkungan sama keluarga. Ya baby? Sleepy, astagfirullah. Oh ya, kita ini rekaman jam 12:30 malam karena kita baru pulang. Terima kasih sudah nonton. If you like is this reason, don't forget like. Also, you can talk about your story on comments. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Istimewa Musab, tidur dulu. Bye.